今日はレッスン29をします。Okay, lesson 29. First is, atong first na pattern, verb the form plus imas used to state the result of certain action. Meaning, naabtan na nimo na nakaingana siya. Usually, ang ginagamit saya is intransitive verbs. When maingon tag intransitive verbs, usban ako, mo na imong naabtan na nga verb. Naabtan na kung unsa ang iyang itsura. Naabtan nimo kung unsa siya. Iyang pagka state niya or iyang anyo itsura niya pag naabtan nimo verb te imas. Ay example para mas klaro. Example, Mado ga warete imasu. The window is broken or nabasag. Warete meaning broken. Mado means window. So, nabtan nimo nga buak na ang window. Ang guba ang window. So, imo iingon, Mado ga warete imasu. So, still ongoing siya. Wait. Hello, ba? Hey. Sige. Next example. Denki ga tsuite masu. The lights is on. So, naabtan mo na, naka-on na ang lights. So, atong particle, pag intransitive verb, tamanan mo particle ga. Denki ga tsuite masu. The lights is on. Another example. Suno isu wa kawarete imasu. So, that chair daw is broken. So, naabtan mo siya nga, broken na. So, ang warete, di ba kagaina, warete, kanang warete, kapag sa mga glass, mga siya, nabuak, warete. Kapag kuware mas pod, like mga chair, guba siya. Ang warete sa mga glass, ginagamit kadalasan. Ang kuwarete, mga chairs, table, etc. So, no isu wa kawarete imasu. The chair is broken. Abtan mong guba. So, another pattern. Naka-T-form gyapon ta, so dapat familiar jud nimo ang T-form kay mao na pinaka-importante nga or daghan conjugation. Dugtong maguna siya. So, verb te form, shimaimashita or shimaimasu. Kapag shimaimashita ang atong gamiton, or shimaimasu, so shimaimashita, humana, shimaimasu, wala pa. Used to state an action that is completely done or an action that is feeling disappointment or regret. So, duha siya. Kapag nagamit ka og shimaimashita or shimaimasu, either na-complete nimang isa ka action or nag-regret ka sa action na imong nahimo. Okay, example. Kanji no. So, kanina kanji is kanji. Kanji no shokodai wa mo owatte shimaimashita. So, I have done shokodai meaning assignment. My assignment. So, mauna siya ang example sa completely done action. Tapos na, umana na nimo ang isa ka action. So, ana siya, I have done my kanji assignment. Kanji no shokodai wa mo owatte. Diba, ang owatte, finish naman dyan siya. Pero gisumpay lang na to og shimaimashita. So, meaning, complete na to nimo. So, uwate naka-te form plus shimaimashita na verb or pattern. Next. Example. Ashita made until tomorrow ripoto o kaite shimaimasu. So, nagplano ka na mahuman na dapat nimo. So, completely, wala pa man siya nahuman. Kaya ningong kag ashita made. So, naka-mas ta dira. So, ashita made ripoto o kaite shimaimasu. So, nagaano mo ka nga mahuman nimo, pero ugma pa. Kaya naka-mas form ta dira. So, ashita made ripoto o kaite, which means to write.
shimaimasu. Kisumpayan lang pattern na shimaimasu. Right, next. Another example. Kani, ang example na naada ni is regret or disappointment na sentences. So, because the bike was broken, I'm late. So, parang ano siya, di ba? Jitensha ga kowarimasu kara. So, break. Kowarimasu. Jitensha ga kowarimasu kara because my bike was broken. Osorete shimaimashita. So, nakate form gapon shimaimashita. Lahat na feeling regrets or disappointments. Shimaimashita. Verb te shimaimashita. Okay. So, another example. Wala nang masulat tira. Puntahay na ano ka, nakaon sa imuhang or nahulog imong wallet. Saifu ga otoshite shimaimashita. So, ingana siya. Regret or disappointments. Pwede po siya gamiton as sentence for regret and disappointments. So, maghimo ka og sentence para mas matry pa nimo ang mga patterns. So, next, dito tayo sa mga additional na lang ni. Meaning, dili kayo ginano. So, additional. Place, magbutang kag place ni. Imbis of na-replace siya ni ikimas, kimas, or kairimas. Used to substitute usually used if you have to go and do something there. So, example, saifu ga otoshimasu kara. Tungod na wala or nahog imuhang wallet, kobang ni ikimasho. Let's go to the police box. So, naka ni imbis na So, commonly, naingan ang mga sentences. Kapag nakagihimo ito, or mo ato, kay naay purpose, mana siya nakani. Imbis Hi, next. Sore, sono, at so. Mean niya is that, ganun din, in which these words are used to substitute and praise. So, kuntahay, niingon imong friend na himuon na to ni. So, mayingon ka, sono koto wa. So, imbis na mayingon siya, iingon pa nimo tong praise na himuon ninyo, replace na lang nimo og sono, tas lagyan nimo koto. Koto, kana nga butang, mo niya pasabot. So, sono koto wa dami desyo. So, that thing is prohibited or bawal. So, pwede lang ka magamit og sono. Mara siya og pang shortcut sa mga praise. So, niingon, another example. So, sore. Kuntahan, niingon nga, lisod ka akong trabaho. Watashi no shigoto wa taihen yo. Tapos, ni ana imong ni ana ka nga, sore wa taihen desu ne. So, si sore wa din ha. Kato imong ginabase dira ang sore wa dira, imong pasabot sa sore wa, ang trabaho. So, imbes na maingon pa ka og shigoto wa taihen desu ne, pwede na kami ingon og sore wa taihen desu ne. Gets? Okay. So, another. Kuntahay, naigisuggest ang imuhang kauban na himuon na to ni. Kuntahay. Mag-break. Yasumimasho. Tapos niingon ka, let's do that. So shimasho. So, pwede lang kami ingon og so shimasho. Imbes na mingon pa kag yasumimasho. So, pwede na siya. So shimasho. Murag ni agree lang ka nga. Go, himuon ninyo na. Let's do that. So, next. Another additional. Pag mayon taog arimashita means naadri. Here. Arimashita. Naadri. From the word arimas. So, kung tayo nakaginapangita nga butang, tas nakita na nimo, pwede kami ngon og arimashita. Pwede na. Arimashita. Kung tayo, example, anato no kabangga, arimashita yo. So, here is your bag. So, naingon siya na, naara dali mong bag. Uy, mag-ana ba? So, another example, asoko ni arimashita yo. So, naadin ha. Uy. Naadin ha. So, mo na yang pinaka-meaning arimashita. Hi, next. Doko ka de
So, additional, si doko ka de. Pag may ang tag doko ka de, meaning somewhere. This is used to state that something happened in that place. Tatoy ba? Example, doko ka de saibo o utoshite shimaimashita. I dropped my wallet somewhere. So, pwede ta mag-double. Si doko ka, tapos nilagyan lang ng de. Meaning niya, somewhere. Pag nakade, tanay, action na hitabo dito. Sa may action na hitabo dito, nahulog iyahang wallet. So, napay isa. Doko kani. Si doko kani man, meaning gihapon somewhere, pero ang iyang mostly ginatukoy is naay something located ana nga lugar. Kuntahay na sige na pangita. Per ani, doko kani. Doko ka ni na kani. Kombini ga arimasu ka? Is there a convenience store somewhere here? So mo na niya na siya na nabay convenience store dool dinhi mo na yang gamit. Doko ka ni somewhere. May nga po ka nabay supa. Doko ka ni supa ga arimashita. Arimas ka? Naabay mga dool nga supa dinhi. Somewhere, meaning niya somewhere gapon. So si de kapag may action ni tabo, sini location. So that's it. Hi, owarimashita. 今日見てくれてありがとう。